راديو تغراي زينا حدا ساعات جمير لهم نحدا ساعات كتعنحيو كتكتاتلونا بخبرين قدم سلام طعنا بلي كبرات ادمستي راديو تغراي زينا حدا ساعات راديو تغراي زعلت نقربلو غيزا اير تركبنا لنا فلما قند نطبታት كلاليكم زي مخنياتا وسخواغا بزغبرو نغادو زوسدو زلو حغاو سغمتي تتناخيرو كقصل مخانو ايجنسي نغدن سددن تغراي افليتو ابي كلن ورداتا زوبا مبراق تغراي بشم وفري سماعتا استسيما وفري عقبا حمد ماين يسالطلو $1 امريكا ب 164 1 باوند دما ب 212 بر تشيطلو كابنا بن اديس ابا مقله زجمره بررا قصالو مخانو عالم لخ معروف نفرتي الولا ابانغا افليطلو ودب حبرات هاغرات اب تግራይ ዝተፈጠረ ጎነጽ ካድን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ በሙሉእ ክትግበርን ዳግም ጻውዒት አቅሪቦሎ ዝብሉን ካልኦት ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ውሽጢ ዓድን ደገኒልውን ስፖርታዊ ጸብጸባት አካቲተሎ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ዝዕለት ክትድምጽናውን ብኽብሪ ንዕድም ዝኸበርኩም ድምጽና بفنونا بFM 98 كم دما ب 918 كيلو هرتز ماخلاي معبل نبخاتكم يقرب اقرب زينا مدلاو حد ساعات دما يا سوبرها مسترنيا بعلميا تكنيك از ساعات بمخان مسخاتكم حبراو صانحيت كلونا يزخبركم دمسنا بزبيله نفتي فلما حبريتاي كسغاغركم كابنا بن اديس ابا مقله زجمره بررا قصال مخانو عالم لخ معروف نفرتي الولا ابانغا فليتو ابز قنيا تقاريصو زنبره اغلغلوت بررا اير طري 26 2018 عام تمرت مجمارو وانا مناجر عالم لخ معروف نفرتي الولا ابانغا مقله ايت اندالك غزو غليصوم ن حمشته معلتا تقاريصو دحر مصنحو 26 طري 2018 عام تمرت زجمره اغلغلوت بررا بسرعنت كم زقصل ايت اندالك غزو بسلكيا بزابونا مبر ገሊጾም ተጓዓዝቲ ዝሓዘተ ነፋሪት ንጎ 26 ጥሪ ካብ አዲስ አበባ ናብ መቀለ ከመዛአተወትውን አይተ እንዳልክ ተዛሪባ ابي كلن ورداتا زوبا مبراق تግራይ بشم وفري سماعتا استسيما وفري عقبا حمدن يسالطلو بزعلت ابي وردا غانتا فشم طابيا حجر سلام ابي استسالط وفري عقبا حمدن ما ينترخيبهم زربا زسمعوانا محداري اتا وردا ايت صغاي يفتر كما وردا ابي 17 طابياتا ابي 47 مفاسسات استات 500 هكتار مريت اب كاب مغحغا حمدن مدحان وفري عقبا حمدن ما ان تسالط ايو كبل رديوم مقتل وانا محدرن حلافي زفر قطبان زوبا مبرا ايت هايلاي قبر مريم كم زوبا ابي 306 مفاسات لعلي 270 شيح قلبت نباراي ببي معلتو ان خدته لعلي 5600 هكتار مريت كاب مغحغا حمد نمدحان استوادد سرحتي عقبا حمد المايني سالت مهلاو غليصوم اتي سالت وفر عقبا حمد باين بواننت نسرحت مسنو بزدغف اغابابات كما استقانيت دما تزاريبا اما خاري بوليتيكا غدوات وانا محداري زوبا مبرا تግራይ ايت قبر مدهن سيوم ابتي وفري ترخيبو بزم حلالفو ملختي علامات لكاتيت نمغهاد هيوتهم بجاز خفلو جغانو سماعتات زدبسو تግራይ بملمعن بقطبا عرسا كتكل انكلا سلازخونه كما زوبا زسالت زلو وفرع قبا حمدين ماين نخعوت زدل عقمي مرحنه تعرفنا ان مرحنا ينا كبلو حبيرهم ابتي وفري كساتفو زرخمنا يوم حرسو تاب زابونا ريتو دما ببي عمتو اب كبابيوم زسالت وفرع قبا حمدين ماين عين مايات كغلبت لمعنت حمد كوسخن زبرسو اقراب داغم كحاويو عدل يهبوم سلازلو اتو وفري تجميرو كساب زازم بنقحت كننقساقسينا يلوم يبل صبصاب دمص ويانه بزبينا بزرزرنا بزحزناي نافتي فلماي زينا انت نساغاغر خبركم دمصنا اب كفله كتما عد حقي اب موحد صطان محدرا مريتن زراي زلو صقماتن مفتاح بتخرت كسرحلو كما زغبا ابالات بيت مخري اتا كفله كتما غليصوم از استغلص بيت مخري اتا كفله كتما اب زسالطو ربعي زبن مبل 39 سروع غبايو ني صبصاب تادل دانيو قبر مدين تولمدن بيت مخري كفله كتما عد حقي ابز سالطو ربعي زمن مبل 39 سرع غوايو قومت كوميتين ابالاتن اتي بيت مخري اب موحد صطان محدرا مريتن قرب مسرته لمعاتن زلو صقماتن مفتاح تخرت خغبرلهم كم زغبا حتوتاتن ريتوتاتن قريبهم اب 10 قطناتات اب 5 طابيا داسا سكايدنا نحن بيت مخري ابزي زرايو حزون تدغاغيمو ممحاش زيريو صقمات له اب سمون اب خلت سمون زي طرحقا اب كلتي نفس لستين طابيا داسن اب طابيا صنعتو يانن استرايو صقمات له حزي عنقلو قتر سرقلو من المعمر يزلو ودات نجر
ተኸራኺርካ ስርዓት ናይ ምትሓዝ ወይ ድማ ሕጋዊ መንገድታት ናይ ምትሓዝ ፀገማት ኣለዎ እዚ ድማ ንውራ መሬት ሰፊሕ ዕድል ፈጢሩ እዩ ማለት እዩ ንንሕድሕድ ግልጋሎት ብላዕ ንሕተት ኣለና ዝብል ከቢድ ቅሬታታት ኣለዎ ማለት እዩ ንዕሊ 2700 መናእሰይ ደቂ ገባር መሬት ተዋሂቦም ኣሎ ነገር ግን ብርክ ዝበሉ ድማ ዘይምልከቶም ብገንዘብ ዝኣተው ኣለዉ ዝብል ቅሬታታት ኣለዉ ብቆምቲ ኮሚቴን ኣባላት ቤት ምኽርን ዝተልዓሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ድማ ብዝምልከቶም ፈጸምቲ ስራሕ እታ ክፍለ ከተማ መልሲ ተዋሂብዎም ገበናት ይፍጸም ኣሎ ተፈጺሙ እውን ኣይተሓዝኑ ኣሎ ዝብል ዝቐረበ ጽንዓት መሰረት ገርና እውን እዚኦም መን ይፍጽሙ እዮም ኢልና እውን ክልተ ጉጅለ እዮም ዝፍጽሙ ነይሮም ማለት እዩ ተሓንቲ ጉጅለ 8 ዝሓዘት ተሓንቲ ጉጅለ 5 ዝሓዘት እዚ እውን ኣብ ናይ ገዛ ፈጊርካ ኣብ ናይ ኣሞራ ከባቢ እንዳ ስቴሽነሪ ናብ ከባቢ 3.9 ሚልዮን ዝኣክል ተሰሪዑ ዝነበረ እውን በቲ ናይ ጽንዓት መሰረት ኣብ ቁፅር ዘውዕልና ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ እዞም 8 ጉጅለ ዝነበሩ ሓንቲ ጉጅለ ሒዞም ዝነበሩ እውን ምስ ኤግዚቢቶም ሒዚ ኣብ ከይዲ ምፅራይ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ለውጥ ኣሎ ግን ኣብዚአን ሱርሕለን ኣብዚአን ይተርፋኹም ኢሉ እውን ሕብረተሰቡን እቲ ዝሃበና እቲ ቤት ምክሪ ዝቐረበ ዘሎ ሕቶ እውን እዚ ተቐቢልና ተግባራዊ ንገብረሉ መንገድታት ክንፈጥር እዩ ዘለና ጠቕላላ ከም መሬት ዝመፀና መዝገብ ዝመፀና ክርክር ውክልና ለቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ይሁናዮም ኣውዚ ለውጥ ኣሎ ለውጥ ሪና ኣለና ክልተ መዝገብ ተዓፅዮ ኣሎ ሰለስተ መዝገብ እውን ኣብ ፕሮሰስ ኣሎ ኣብ ብላዕ እንድሕር ትሑዝ ዝኾነ ሓበሬታ ተሃልዩ ምስ ሰብ ተሓዝ لقد ክንሰርሐሉ ተዘይኮይኑ እስካብ ሕዚ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የለን ሕዚ እውን ጥቆማ ግልጽ ጌርና ሓበሬታ ለመቕባል እውን ድሕሪት ይንብልን ናጽረና ከንከዲና ናተሓጋገዝና እውን نخدل من قد خنفتر لنا يلون أما حداري كفلا كتم عد حقي أيتمن برنجوس أب مرجع صوح السلام معري محضر مريتن زلو سجمات بزلا أنت المفتاح تخرط وهبوهم كم سر حبريهم مس سرقيت أساسي رم عنتوز دقص زنورو قد صار النتزيهم ندرعنا يوم نخد كفني مالتي أما مريتن بيت مزاجات جانزل علىكم أو زوج حزوز صديق أبيت مزاجات أما نقصتاو قلقالة أما مريت تنايمة أشياء برش زعته اللو يوم زول ورا اللي يتوكلوا حزن الساعة عنا وسيدنا تزوزح من سيكاون حاصهم من هالنا تمحدر عن جمر تخارتا وزغونا جيزة سلاز مكن حقون سلاز فكد تقاماتات كفتيهون لفت بيت صحفتي تزول وسيدنا لنا بقصالنات كزايد زنحة واقع ورقي هندبت هنقول كلهم تقاتلتي 10 سمنات كوسخ صنحن فلماوان لعلي $5,000 كوينو بزبل كزرارب زغني واقع 31 جرام اونس ورقي من كاي تغليصو مع كن زينا انادلو ابزو صوصبصاب قدم عامت كبزنبر واقع درجه 150 متر وزوسخ واقع ورقي ابز حلف عربي 11 متر 25 سنتري 2018 عام تمرت دما كابتي عربي زنبر واقع 6.7 متر بموراد ناب $4,535 مبصحو تملاخيتو اتي من قلقال ماخلاي بانك امريكا ورلد دولار كي تغير كسنح بزحلف ربع نزهبو وسانه سعيبو زمص مخانو انا دلو ابري هلم زي استغلص واغا ناي 1 اونس معقن خبدت ورقي 24 كارات معقن صرينه زتقم مخانو ون مفلاط تخايللهم بزبيلنا كبانك نقد إثيوبيا زي رخبنايو استفلاليا شرفي استفلاليا وصا هجرات $1 أمريكا ب164 بر تجزيو ب161 بر تجزيو ب164 تشيط الله 1 باوند سترلينج دما ب208 بر تجزيو ب212 تشيط الله 1 يورو دما ب186 بر تشيطو تجزيو ب109 بر تشيط الله 1 ريال سعود عرب دما ب50 بر تجزيو ب51 بر تشيط الله بزبيلنا بزرزرنا بزحزنا يزينا انت نسغاغر دما اب تግራይ بسنك استفطره ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘጋጠመ ሕጽረት ጥረ ገንዘብ ዛጊድ መፍትሄ በዘይ ምርካቡ ሕብረተሰብ ንስተፈላሊ ማሕበረ ቁጠባው ጸገማት ይሳጥ አሕመላው ነበርቲ ከተማ መቀለ ገሊጾም እቲ ያጋጢሙ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባው ቅልውላው ዝፍታሕ ነጋዶ ዝሓዝዎ ጥረ ገንዘብ ናብ ባንኪ መስዘእቱ ጥራይ ምዃኑ ድማ አካይድ ስራሕ ባንክታት ወጋግንን አዋሽና ገንዚቦም ኣለው ሰላማዊት ገብረ አምላክ ኣብ ትግራይ ንስተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዒቡ ኣብ ባንክታት ዘጋጠመ ሕጽረት አቅርቦት ጥረ ገንዘብ ዛጊድ መፍትሕ ብዘይ ምርካቡ ሕዚ እውን ሕብረተሰብ ንስተፈላለዩ
ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ይሳጥሕ ምህላው ነበርተ ከተማ መቐለ ይገልጹ ጥረ ገንዘብ የለን ተባሂልና ሰሙን ገይረሎ ሰሙን ከዓቲ ህዝቢ ተሸጊረሎ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ደገ ተኻማቹ ዘለ ገንዘብ ኣለዎ እዚ ገንዘብ እዚ ከዓ ናብ ባንክ ኣትዩ ነቲ ህዝቢ ተኻፋፊሉ በአግባቡ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ عد حجز زخنا هاجر كم زيلو سب شجر يول بزبل حسابي أنا وزبان كزي زمس أخوه زين زعقر هو نكرش له أنا خوص إلى أيام مسيا خوص إلى مس أخوه بن كاشيل لي كباهيله كاش لي اللي دعمه بن تايدا أنا كن كاساس ካብ ባንኪ ወጻኢ ጥረ ገንዘብ ዘይምህላው እውን መዓልታዊ ኣብ ዝግበሩ ዕድጊታትን ክፍሊታትን ዕንቅፋት ይፍጠሩ ከም ዘለው ድማ እቶም ወገናት ይሕብሩ ዝኾነ ነገር ገዘ ተኮይነ ኣዋሽ ይብልና እንዲ ትራንስፈር ኣይቅበልኒ ዝብለካ ስለዚ ዝሓሸ ንግዲ ባንክ እዩ ትራንስፈር ክትገብር እውን ዝቅበለካ ተዘይከሉ ካልኦት ባንክታት ብዙሕ ናይ ትራንስፈር ክቅበል እውን ድልየት እውን የብሎም ሓዚ ናይ ትምህርት ቤት ክፍያን ይሆ ናይ ቆሳቆስ ግዚያው ዝኾነ ንምግብታት ዝውዕሉ ሸቀጣት ኣለው እዚኦም ህዝቢ ብጣዕሚ ተቸገሩ ዘሎ ናይ ባዕለይ ቅርሺ ዝዓቆርኩ ወይ በግባው እንድሕዘ ይረኸኩ ኣነ ብምንታይ ክንቀሳቀስ ማለተይ ሞባይል ባንክ ከተማ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ግዜ ተጠቂሙ ልኾን ክእል እዩ ትገባር ግን ክትቀም ኢልካ እውን እኮ ባዕሉ ተመይስ ብሎክ ላ ተገር ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ኢና ከድና ላ ባንክ ዳደጋጋምና ይንፈልጦን እና እዚ ነገር እዚ መፍትሕ ዝግበረሉ ነገር ክእለሽ ኣለዎ ህዝቢ ብጣዕሚ ተሳቅዩ ዘሎ አካብ ባዕለ ጀመር አነ ለባዕለ ህዝ ለመጻኹዋ የብለይን ብግረ የመጽካ በታክሲ እኮ መክፈልስ ኢና ህዝቡን ተበይሰ ብግረ ይልኸ ናይ ሰዓትን ገለን መንገዲ ካውዚ ብግርኻ ንስተፈጠረ ሕጽረት ጥረ ገንዘብ ንምፍታሕ ተባሂሉ ብመሰረት ብሄራዊ ባንክ ዘውጽእ ሕጊን ሕብረተሰብ እንደሃቡ ከምጸንሑ ዝገለጹ አካይድ ስራሕ ባንክ ወጋገን ጨንፈር ካስትል አይተ ሙትኮንዲየን ዳይሬክተር ባንክ አዋሽ ቀጠና ሰሜን አይተ መሐረበርህን ይኹን ዳአምበር ዝወጽእ ገንዘብ እንበር ዝአቱ ስለዘየለ አቅርቦት ጥረ ገንዘብ ኩዳ ክኢሉ ይብሉ ሕጽረት ቅርሺ ትፍጠር ተሎ ብልተኻለ መጠን ኣብቲ ናይ መጀመርያ አካባቢታት ነበረ ኩነታት ላኸፈልና መጺና ኢና ብሄራዊ ባንክ ለቆመጡ ሕጊ መሰረት 50,000 ሓደ ሰብ ክውጽእ ላኻለ ነይሩ እዩ ጥረት ቅርሺ ክፍጠር ላኻለ ባንኪ ከም ልፍለጥ ኣታውና ወጻኢ እዩ ዘለዎ ስለዚ ብዚ መሰረት ገይሩ ደሞ ኣታዊታት ሃልዩ ወጻኢ እውን ኣሎ እሰው ግምት ለእቴ ተን ባንኪ ናይ ባዕለን ዝግጅት ገይረን ይጸንሓ እየን ብዘጋጣሚ ኩነታት ግን ተወጻኢ ጥራሕ በዚሑ ቅርሺ ለለዎ እውን የውጽእ ተዘይብሉ እውን የውጽእ ስለዚ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ደሞ همز عينة أقاطعمتات في الترتلو حضرت قرشي أقاطع. بتخلى قلقلوت بتفعل شيء بدسوس هو جنزب تملسو ده بانكي كما تسدي مخالي تشجر فترة لنا بناتهم جنزب بيا معلتو تحكم وتقرب تيقونيسي تقرب جنزب بيهراي بانك تحتم جنزب سيركليت لاقي برأيه هفتي حبر السب مع خلك لا تشكر كرأيه قلقلوت كيودام هفتي حبر السبنا بدخل تغاري ده بانك تري تملسو بتخالف متجمست تستنا قداي مخان سلدي خيل تحبر السبنا تملسو ده بانك ممسع بدي مخالي እቲ ጥረ ገንዘብ ኣብ ውልቀ ነጋዶ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ኣካየት ስራሕ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባ ቁልውላው ንኽፍታሕ ድማ ዝሓዝዎ ገንዘብ ናብ ባንክ ብምእታው ውሕስኖም ክሕልውን ማሕበረሰብ ድማ ብዲጂታል ባንኪ ክጥቀምን ጸዊዖም ሕጽረት ቅርሺ እዚ ክፍታሕ ተኮይኑ ኩሉ ነጋዳይ ማሕበረሰብና ክፋል ማሕበረሰብ ለሎ ትክገዝኦ ለኽእል ኣብ ኢዱ ለሎ ቅርሺ ጠቕላላ ባንክ ተትምልሶ ዝደሊ ቅርሺ እውን ቅርሺ ክወስድ عقم دكاماتات النيو طروتنياتات النيو بتماساسال دمو بديجيتال كتقوم لا يخالو ማሕበረሰብ ኣለውና ስለዚ ዚኦም ካሽ ይደልዩ ሕብረተሰብና እቲ ጥሬ ገንዘብ ንሃገር ሃፍቲ ምዃኑ ይፍለጦ እዩ ቅርሽና ባዕላ ንሃገር ሃፍቲ ምዃና ፈልጡ በባንኪ ሰርኩሌት ላገበረ ማንኛውም ትራንዛክሽኑ በባንክ ድጥቀመሉ መንገዲ ተመቻቹ ንሃገር ችግር ንፈትሕ ንኽእለና ብዝመልክዕ ይድል مدلاو زينا حد ساعات راديو تግራይ زي ساعات يخم اب مدما استركبو زخبركم مدمستنا مسنا سلا زلخم بمسغان نابتي زقصل حبريتا كسغاغركم زي مخنياتا وسخ واقع بزغبرو شقطات كاب حقاو تكال نقدن مخزن وصا زحابو زوسد زلو حقاو سغمتي تتنخيرو كقصل يلولو ايجنس نقدن سددن تግራይ بتوسخي ጥረ ገንዘብ ማለቱን ካሽ እንተ ዘይ ኮይኑ ትራንስፈር አይንቀበልን ዝብሉ ጥረ ገንዘብ ሒዞም ኣብ ዝህርጹ ነጋዶን ካሎ ዘይ ሕጋው ተግባራትን ንምቁጻርን ስጉምቲ ሙሳድን ዝተጀመረ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ከመ ዝቀጽል ነብር ይሄሎ ኣብ ዝሐልፉ ዋናትና ተራእዩ ዝመጹን ብፍላይ ኣብ ዝዋን እዚ ድማ ተጋኒኖም ዝራእዩ ዘለው ዘይ ሕጋውያን ዘይ ቁብልን እንቅስቃሳት ንግዲ ኣብ ሽግርን
አበባ ንዘሎ ህዝብና ንተወሳኺ ሰቃይ ዝዳርጉ እዮም ዝበለ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ነዚ ንምክልኻልን ንምቁጻርን ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ በብደረጃው ዝተጣየሸ ኃይል ዕማም ቤት ጽሕፈት ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ማሕወር ንግዲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ዘራኽሞ ምንቅስቃስ ከም ጽቡቕ ጅማሮ ክረአ ዝኽልን ክጠናኸር ዝግብኦን እዩ ክብል ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ዙርያ ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን ዝረአ ዘሎ ጸገም ነቲ ህልዊ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ህዝብና ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፍአ ዝወስድ ቅልውላው እናፈጠረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዓብይን ተኸታታልን ናይ ግንዛበ ከምኡውን ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ስራሕቲ ብጻዕቕ ምስራሕ ከም ዝጠልብ ገሊጾም በብደረጃው ዘሎ ኃይል ዕማም በብኸባቢው ዝርከብ ኩሎም ዓቕምታት ማለት እውን ሚድያታት ተጠቒምካ ኣብቲ ኩነታት ተመስሪትካ ግንዛበ ክወሃበሉ ማሕበረሰብ ንግዲ ብውዳበታቱ ኣቢሉ ክዝትየሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝረኸቡ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ከሕልፉ ብዋንነት ግና እቲ ነዚ ንምክልኻልን ንምቁጻርን ዝተጣየሸ ኃይል ዕማም በብዋኑ እናገንገመ ስርዓተ ንግዲ መሰላተ ንግዲ ህዝብን ክሕሉ ይግባእ ክብል ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ናብ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን ናብ ዝጻሓፉ ደብዳቤ ኣፍሊጡ በዘቢና በዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮ ካሊ ዛዕባ እንትንሰጋገር ድማ ምኽንያታዊ ብዘይኮነ መንገዲ ወሰኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ዘለው ነጋዶ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣጠናኺሩ ይቕጽል ምህላው ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈርን ማሕበራት መቐለ ኣፍሊጡ ሕብረተሰብ ተረጋጊዑን ክዕድግን ነጋዳይ ድማ ኣብ ውሽጡ ኮይኖም ነገራት ክጋደዱ ይገብሩን ዘለው ዘይሕጋውያን ኣካላት ከጋልጾም እቲ ቤት ምኽሪ ይጸውዕ ኣሎ ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ برهر كبهالو أن صحاف بيت مخر نقدن زفر محورات مقالة حورات سب كنول كلنا تتقامل له نقادا يلو تتقامي بتعم سلال دنقصة كاب تقمت اللعلي عداقة طلقلي قوة زنقر زي بتعم تناقعو كالاي معالتي خلاتنا مس نقدن سددن ختمة مقالة مس نقستاو قلقالت مس نقد قوز تصرون كويننا تزاراريونا تو حقاو نقادا بفلا يفت جملة للو نفتو مكفافة لمتعن للو مي التخايدي سلازي مفزحتي خاب إيدو وصينا قنينا يتو شقط كاب إيدو وصي سلازا قنينا يو ويو چرچر تلو ويو زنبي فلت قنزل ذا حزر له سلازي تلتوسنا وإيدو للون عوز ناتو محاور لخونو ترترو تونن بسرعة واقع خاقربو محاقون عرص خام قتال مخانو عرص قتلاتي وقن كام قتال وعلى خاون تمليس الوالعكاس لازخونا هاي قبو يتوحيلو مزراب تغيرو تمنا خاوزي وصع خينهم دما تدناقي تسمعات املت انحون كخفت تغيرو يتوسنا لصنحن لا تشتمت تواقاون زي قبو وسخي نيرو قالي طعم مقاط سالن عدقلو كابزل توقيسوم يوم نشط والنور زل هزبس زي جزء يلي دارقه هلك حس تمرك حس كل غزيو سلازي هزي خسكن يلبل منغستون تزارارينا سقمتمون كوسد عزم كم يوم زور قدماي هزي على ميديا بناتكمون حليفه ريال خذا شكر نقاداي كنت كم يوم زول دلال يوم عدلت كله 4 كنتالس تايغبر حيز حرمس تتحازه حلم يعني راح حسن يرا نقد فاد كوص مالت مهدميو خمس عينت بحقي ويلقي سوم يوم تم سقمت الوسدو خشط غيرهم منبي كراسي لله اي فقدن زي كرغاغا ግን ምስ መንግስቱን ላተዛራሩና መጽናይና መግለጽታቱን ለሃና መጽናይና ህዝውን እትመፍትሒ ሰብስኽኒሉ ክልተ መፍትሒና ቀሚጥናልና ተነጋዳይ ክትወግሕያ ጽባህ ተወግሕያ ጣዕሚል ላ ተቀየመ ካን ነብር ዓሚል ካሕስካይ ነበር ኣብ ዕጻን ክባን ኳንስ ብዙሕ ሰብ ተዓዛዚው ከም ቻምበር ድማ ለዞም ከምዚ ዋጋ ለሰቅሉ ለሕለፍና ምስ መንግስቲ ላተዛራሩና ስጉም ተخصዶም ላተገበረ መጽ ካብ ቀደም ህዝውን ኣብ ከምዚ ዝፈጥሩ እና ተዛራሩና ስጉም ትወሰድለይ ተሸቀጥ ለምጽውል ከነዛራሩን መምለና هذا immediate كيدوم فيدرالون لدل دغاف مسبانكتاتون تزاراريناس اوزي زحشلو بحالو قصفرنا غبركا خمصون نغبر لنا نسون سبات كنزارارب نمملنا مسكل النقدن سددن مسكتما مقاله منغستاو غلغالتن كويننا نداللنا زي بوزغير كال مرغع لا تفتني خلاي سبنا أمره تربيشون دي حكو بتمني على النجس أسر الحصة على خيلو ويمر بتعميه لابليك ونأتي خلت نجارات تعزينا محبا وقام وصخ دجناون قرشون طفي مستوى هلو يلي مستوى هلا بانكي بقرش نقبل مالون ترقية ترينا زين كستخا خلال لا تحبر متسيو هنا زون بسيريسلي حبر اللهم ليو كم وينا أنا نحنا على الناس تشك نقبر لنا خليتنا الخون عداقات لا جورنا ترانسفر أو زي أبيو سواتون لا تختاتلنا قتلون كتتلا جوركا وقعنا ترجع أحمد سعينا نقبر زلنا نايم نستقبل الكتم عكالات مس ميدياون ناخدنا كعرينا نقبر أو زي نحنا تراي قدرت راي فتح كل هو دلله حبرت سفنا لما خرجا حولك أي حل فيه بزح لا تعزونا سعينا بالسلسلة معلتي ساعة صرت خنتال شو من خنتال حدث أنا خجز أولي رأخصت حينهم كأتوري أس دنجيت أمانتي
هقول إسلا قرط هو نير عسرت خن تالتي خاص لما أستعي خن تاي كم نفتر لي يفتر زين حرت جديوس حادثة كوكبت لعل لا جزء تمسيس هزوم مقالات خندز بيكونه ترى مرح سترازي خندز أنت تجازيو اليوم طبقيو خندز يحزم تنحوته نقالين وقال توصلنا زنا تبلاشينيو أبزن إمبورت الخناية برو زناينا مهرتي حني زلوا مفتوح منقستون نعم ردع صراحة خطأت هالنا خجبر خرج عقل لتحورات سب خرج عقل تمحورات سب نقدي أكل لكل حورات سب تنا قاعدين خرج عقل عن تلي كيلو بتشنك لا يكون يجبر ويترجع عقل انزل له منفسه سلذي خمدي تزجبر كله أما سرطة وشقات ذلوا نقادنا بزتوس من سبات سمو مكتفق عدل كوي ولا خك على سوا ملو خك على عوا ملو حورات سبنا نهيوتنا قداي سلذي خنا أو زي خك على عوب علمون محرا حلافنا تبلا تواتر خدو يقبع هي الراية قتني اللي أبز عامت تمزابلتين مربطهم انت زي تمريسهم زخفاء سبع وكسارا كقاتم سلازخل منجست فيدرال اتوع الفسيمو زيقاتاتو كدحن ساوعيد قريب حبرات محبرات سيفيك محبر سب تግራይ ማለት ውን አክሶት ኣብ ትሕቲ እቲ ማሕበር ንዘለዋ ሲቪክ ማሕበራት ብምሓዝ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣፈላላይ ሓሳብ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራልን ኣብ ተግባራውነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ስዒቡ ዘጋጥም ዘሎ ገነጽ ንምእላይ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ኣካይደ ስራሕቲ ማሕበር ዶክተር ይካሎ ወልዱ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ በዘካይድዎ ቃለ መሕትት ሕብረት ማሕበር ሲቪክ ማሕበረሰብ ትግራይ ንመንግስቲ ፌደራልን ኣደራደርቲ ኣካላትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍጸም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ጸቕጢ እንዳፈጠሩ ከመ ዝመጹን ሕዝቡን ብዝተጠናኸረ መንገዲ ከመ زغطلو دكتور يكالو غنزيبام مبغسيت حزي غاطم زلو غونص لالاو غزات وسن تግራይ بزي مرغغاصون بتي جينوسايداو كيناز تمازابل وغنات بمسرت تسممعنت بزي مملاسوم سلازخونه اب تግራይ كون ኢትዮጵያ ዘላق ሰላም ከረጋገጽ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መፈጻም ግድን ይለመለው ዶክተር ይካሎ ሕብረት ማሕበር ሲቪክ ማሕበረሰብ ትግራይ ጸገመ ተመዛበልቲ ኣብ መፍታሕ ትኹረት ይባት ሰርሐላ ዝበሉ ዶክተር ይካሎ ኣብዛ ዓመት ተመዛበልቲና በመረበቶም እንተ ዘይተመሊሶም ዝኸፍአ ሰብአው ክሳራ ከጋጥም ስለዝኽል መንግስት ፌደራል እቲ ውዕሊ ፈጺሙ ዜጋታቱ ከድሕን ጸውዖም ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ምእላይ ጎነጽን ግደ ሲቪክ ማሕበረሰብ ወሳኒ ብምዃኑ ሕብረት ማሕበር ሲቪክ ማሕበረሰብ ትግራይ ዝጀመሮ ስራሕ ኣጣናኺሩ ከመ ዘቕጽለሉ ነቶም ኣካይድ ስራሕ ገንዚቦም ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረዳ በቀረባ እዋናት ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ በእዋናዊ ጉዳይ ኣዲህቦም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ምውሓስ ግዛታዊ ሓድነት ምምላስ ተመዛበልትን ናይ ቀዳምነት ውራይ ምባሎም ዝዝከር እዩ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ኣብ ከተማ ዓድግራት ንዝርከባ 5 ካላይ ብርካብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት ኣይሲትን ብሮድባንድ ኢንተርኔትን ርክክብ ገይሮ ፕሬዝደንት ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ዶክተር ገብረ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ከመ ዝገለጽዎ ማሕበረሰባዊ ደገፍ ምግባር ቀንዲ ልኡኽቲ ዩኒቨርሲቲ ገይሮም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ብምግላጽ ናብ 4 መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርትን ሓደ ዘይ መንግስታዊ ቤት ትምህርትን ደገፍ እታወታት ቴክኖሎጂ ከመ ዝተገበረ ሓቢሮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ ዮሐንስ ፍሳ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ኣብያተ ትምህርቲ ብስርዓት ዲጂታል ቴክኖሎጂ ንምትእሳር ዝገብሮ ዘሎ ከይዲ ንኻልኦት መርኣያ ኢሎም ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ብዝጸንሐ ዕንወት ድሕሪ ኩናት ናብ ማዕዲ ትምህርቲ ክጽምበሩ ዝግበኦም ተምሃሮ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ዋላ እኳ እንተኾኑ ዛጊድ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ይከታተሉ ዘለው ተምሃሮ ግና 1.3 ሚልዮን ተምሃሮ እዮም ክብሉ ሓቢሮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ዳይሬክተር ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኣይተ ነጋስ ታደሰ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓውደ ቴክኖሎጂ ዘበርክቶ ዘሎ ግደ ልዑል ከመ ዝኾነ ብምሕባር ተምሃሮ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝሓሸ ኣፍልጦ ንኽህልዎም እናሰርሑ ከመ ዝርከቡ ገሊጾም ከንቲባ ከተማ ዓድግራት ኣይተረዳ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ሴክተር ትምህርቲ ዝበጽሐ ዕንወትን ምጽጋንን ምጥንኻር ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ኣብ ጎኒ ሕብረተሰብ ኮይኑ የበርክቶ ንዘሎ ኣወንታዊ ተግባር ንኢዶም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ጸብጺቡ بخالي تماساسال زعبا ናብ ዝርዝር ዝሓዝናዮ ዜና እንትንሰጋገር ድማ ቋንቋ ትግርኛ ንምዕባል ኣብ ዝግበር ተበግሶ ግደ ዩኒቨርሲታት ዕዙዝ ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ ዝተገለጸ ሳልሳይ ዓለም ለኸ ዋዕላ ቋንቋ ትግራይ ብኣዳላውነት ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ ጎይታኦም ንጉስ ኣስቴር ገብረስሉስ مبقلاو فلتات نبروه مصاي حبرتسب بزبل تيما سالساي علم لخ وعلى قانقا تግርኛ اب يونيفرسيتي عدغرات تساليتم افت مدرخ ترخبو بريزيدنت عدغرات يونيفرسيتي دكتور ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል እቲን ሳልሳይ ግዜ ተሳለጠ ዓለም ለኸ ቋንቋ ኣብ ምዕባይ ትግርኛ መሰረት ከንጽፍ ተጽቢት ይግበር ኢሎም ቋንቋ بحد ግዜ ያዕቢ ኣዝለ እታወቲና ከና ማዕብ ንኽእል ሓደ ዓይነት አንደርስታንዲንግ ሂልየናሞ ዘን ናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ቆመን ኾን ዝጽባ ግረ መምህራን ምርምር كمارا مرلو تمحبرسب قعت زدلي لتمهرات
ክረክብ ኣለዎ ተቋማት ከዓ ለዚ ስፖንሰር ትን ላገበር ብገንዘብ ኮን ይኽእል ብኻሊ ሓገዝ ላገበራ ተቋንቋ ከዓቢ ሓቢርካ ክስራሕ ኣለዎ ኣብቲ ዝተኻየደ መድረኽ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣባ ሓጎስ ወልዱ ብወገኖም ቋንቋ ብስምዒት ዘይኮነስ ብሳይንሳዊ መንገዲ እንድሕር ተጸኒዑ ኣብ ሕብረተሰብ ዋንነት ንኽህልዎ ዝገብርን ዘይጠፍእን ምዃኑ ይገልጹም ንሕና ተጋሩ ጅምር ንፍትን እምበር ናትና ጥቕሚ ናትና ስነ ጽሑፍ ናትና ከይዲ ሜቶዶሎጂ ካልኦት ወስዶም እዮም ዝጥቀሙሉ ኣይንፍጽሞን ቅድሚ ኩሉ ሰብ ዝተወነነሉ ዝተረኽበሉ ቅድሚ ኩሉ ጽሑፋትን ታሪክን ናይ ኣክሱም መዛግብቲ ዋላ ህዝብ ዓሊተና እውን እንተኾነ ታይሮ ወረዳ 1837 ፈላማይ ትምህርቲ ዝተጀመረሉ ካብ ናይ ሚሊሊክ 1901 ዝብሎ አዲስ ኣበባ 63 ዓመት ቀዲሙ ትምህርቲ ተጀመረሉ እዚ ልዕሊ 23 ቋንቋታት ዝተጻሕፉ መጻሕፍቲ ዝወነነት ላይብረሪ ኣላ ብዙይ ትኩረት ዝሓበ የለን ብዙይ ዘጽንዐ የለን ስለዝኾነ ሓያል ርብርብን መጽናዕትን ተገይርና ናትና ቋንቋ ናትና ታሪክ ናትና ዕብየት ክፍለጥ ብዓለም ደረጃ ኣብ አካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዳይሬክተር ስነ ጽሑፍን ትርጉምን ኣይተገብረ እግዚአብሔር ታደሰ በግዲኦም ኣብ ምዕባይ ቋንቋታት ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ካልኦት ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ እውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተመክሮ ክወስዳ ይምዕዱ ኣብዚ መድረኽ ነው ዓርዞ ቀረበ ናይ ቋንቋ ላዛ ሲበብኻብ ዘሎ ላዛ ዝስኩሉ ክጽና ኣለዎ ናይ ኩልና ቋንቋ ማዕረ እዩ ቋንቋ ዲ ላዛ ዝሩ ሕቶ ዘቕርቡ ዘሎ እዚ قليل حاجة زعبة سوزخونة نزل زعبة في العجبرة إنفرست عدقرات كل تمرتي قانقا سمسعود فلورن سيكر في فلورن تقرينيا صار بصراح تعمل جزء توقز هو سيدي في مصرح عفتو قانقا مسارة هولوتي فتلينا يسانسين تكون نجم قويمة تخيل زي بالبر صراحة الله يعني نهاتو تمكرا خلنا السد ተሳተፍቲ ተዋዕላ በወገኖም ቋንቋ ትግርኛ ዓለም ለኻው ተጽዕኖ ንምፍጣር ኣብ ዝውሰድ ተወግሶ ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዝጠልብ የረድው ኩልና ብዘለና ሞያን ብዘለና ክእለትን ክንሳተፍ ኣለና ኣብ ቋንቋና ትኩረት ክንገብር ኣለና ተምሃራይ ሃይለ ስላሴ ተኽለብርሃን ይበሃል ተምሃራይ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ ወይ ከዓ ናይ ትግርኛ ተምሃራይ ቋንቋ ትግርኛ ተበጻሕነቱ ወይ ከዓ ብቋንቋ ትግርኛ ዝስርሑ ፊልምታት ክኾኑ ይኽእሉ ጽሑፍ መጽሓፍታት ክኾኑ ይኽእሉ ካብቲ ዘለዎም ዕፅፍ ኮይኖም ዛይዶም ክስርሑ ትገብር ምክንያቱ በቲ ነገር እዚ ብዙሓት ነገራት ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ልክዕ ከም ለምሳሌ ኣብ ኤአይ ኣቲና ብቋንቋ ትግርኛ ዝኾነ ነገር ሓቲት ፍዮ ብቋንቋ ትግርኛ ናይ ምምላስ ዓቕሙ ልተሓተ እዩ ቋንቋ ትግርኛ ብደንቢ ተጸኒዑ እቶም ኣውለለው እቶም ብጣዕሚ ዝጠቕሙና ቃላት ወፂኦም ኣብ ኣገልግሎት ክውዕሉ ተለው ብጣዕሚ ሰሓብን መሳጥን ይኾን ማለት እዩ እቲ ቋንቋ እቶም ኣውለለው ቃላት ብደንቢ ክንጥቀመሎም እኒአና ጎልሆም እውን ክወፁ እኒአዎም ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ዓዲ በለው ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዲንዋለ ብልዕሊ 6.4 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ 4 መምሃሪ ክፍሊ ተመሪቑ ማሕበረሰብ ትምህርቲ እታ ጣብያ ተወለድትን ኣመራርሓን ኣብ ዝተረኸብዎ ንምረቓ ዝበቓ 4 መምሃሪ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ዲንዋለ ጣብያ ዓዲ በለው ብምትሕብባር ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ኣቢሉ ካብ ባንክ ዓለም ብዝተረኸበ ሓገዝ ታኒጹ ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዲንዋለ መምህር ታቲዮስ ገብረ ዮሃንስ እዚ ካብ ባንክ ዓለም ብዝተረኸበ ሓገዝ ብምትሕብባር ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ኣቢሉ ብልዕሊ 6.4 ሚልዮን ብር ወጻኢ ዝተሃነፀ 4 መምሃሪ ክፍልን ብልዕሊ 1 ሚልዮን ብር ዝተዓደጉ 74 ንመቐመጢ ተምሃሮ ወንበርን ነቲ ዝነበሮም ጸገም ብመጠኑ ከም ዘቃልለሎም ሓቢሮም ይኹን እምበር ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ጸገም ሰፊሕ ብምዃኑ ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝውዕሉ ክፍልታት ዘጠቓለለ ካልእ ተወሳኺ ክልተ ብሎክ ክህነጸሎም መምህርታት ተማሕጺኖም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ሓውዜን መምህር ኪዱ ሃይሉ ንቤት ትምህርቲ ዲንዋለ ሓዊሱ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ እታ ወረዳ ብሰንኪ ሕፅረት ባጀት ዘይተፈትሑ ሰፋሕቲ ጸገማት ትምህርቲ ስለዘለዎ ኣብ ከይዲ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኖም ከም ዘለዎ ብሪሖም እዚ ኮይኑ ግና ይብሉ እቶም ሓላፊ ካብ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓገዝ ቀዳምነት ክወሃብን ንዝግባእ ኣብያተ ትምህርቲ ዕድል ብምሃብ ነቲ ጸገም ደረጃ ብደረጃ ንምፍታሕ ጻዕሪ ይግበር ምህላው መምህር ኪዱ ሓቢሮም ብምዃኑ ድማ ጸገማት ኣብያተ ትምህርቲ ብምፍታሕ ጽሬት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ነበርቲ እታ ጣብያ ተወለድትን ፈተውትን መንግስቲ ከይተጸበዩ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ዝካሎም ሓገዝ ንኽገብሩ እቶም ሓላፊ ጸውዖም ነበርቲ እታ ጣብያ ብወገኖም በቲ ዝተሃነፀ 4 መምሃሪ ክፍሊ ዝተሰምዖም ሓጎስ ወሰን ከም ዘይብሉን ካልኦት እናተሓቱ ዝመፁ ሕቶ ዝርጋሐ መሰረተ ልምዓት እውን ከም ዝፍትሕሎም ተስፋ ብምግላጽ ደቆም ናብ ማዕዲ ትምህርቲ ኣብ መልኣኽ ተሳትፎኦም ከም ዘዕዝዙ ተዛሪቦም ክብል ሓበሬታ ንረክብን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቡ
ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ጎነጽ ካደን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምሉእ ብምሉእ ክትግበርን ዳግም ጻውዒት ተቕሪቡ ወሃቢ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴቨን ዱጃሪክ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ቅንያቱ ብዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ጻውዒት ዳግም ብምዝኽኻር ኣብ ቦታኡ ከም ዘሎን ብምግላጽ ሕዚ እውን ዝረአ ዘሎ ወጥርን ጎነጽን ኣዝዩ ስክፋት ከም ዝፈጠረሎም ኩሎም ወገናት ድማ ልጓም ክገብሩን ፍልልያት ብሰላማዊ ዘተ ክፈትሑን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምሉእ ብምሉእ ክትግበርን ዳግም ጻውዒት ተቕሪቦም ቅድሚ ሳለስቲ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ካብ ቀረባ መዓልታት ጀሚሩ ዝረአ ዘሎ ወጥርን ጎነጽን ኣዝዩ ሰኸፈት ከም ዝፈጠረሎምን ብቕልጡፍ ካህድ ጸዊዖም እዮም ክብሉ እቶም ወሃቢ ቃላት ዘኻኺሮም አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎነጽ ናብ ካሊእ ዙር ዝኸፍአ ጎንጺ ከይሰጋገርን ኩሎም ወገናት ነቲ ወጥሪ ከህድውን ፍልልያት ብሰላማውን ዘተን ኣብ ምትእማን ዝተደረኸ ስጉምትታት ክፈትሑ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ሕዚ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ወጥርን ጎነጽን ሳዕቤናቱ ነቲ ከባቢ ናብ ዝገደደ ጸገም ጸጥታ ከየእቱ ብኣጋል ልጓን ክግበረሉ ምጽዋዖም ይዝካር ጉተሬዝ እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ክህሉ ዝኽእል ጽልዋን ነቲ ትግራይ ግና ዳግማይ ንምህናጽን ንምሕዋይን ዝግበር መስርሕ ዝኽብድ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ እቲ ዞባ እውን ናብ ሰፊሕ ግጭት ናይ ምምላስ ሓደጋ ከይህሎ ኣዝዩ ሻቅሎት ከም ዝፈጠረሎምን ገሊጾም ኣለዉ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ስምምዕ ቋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምሉእ ብምሉእ ክትግበር ብምትሕስሳብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ዞባዊ መሻርክትን ብምትሕባር ሰላም ክድልድል ክሕግዙ ድልው ምዃኖም ደጊሞም ዘቕረብዎ ጻውዒት ሕዚ እውን ኣብ ቦታኡ ከም ዘሎ እዩ ወሃቢ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴቨን ዱጃሪክ ኣብ መግለጺኦም ኣረጋጊጾም ዘለዉ በዘቢልና ብዝርዝርና ብዝሓዝናዮ ካሊእ ዜና እንትንሰጋገር ድማ ዝኸበርኩም መድመጽትና ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብዋንነት መራሕቲ ሃይማኖትን ወለድን ዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ክግንዘቡ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ገባሪ ሰናይ ማሕበር ኪነ ጥበብ ጩራ ኣበጉዳ ብህንጸት ሰላም ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ማሕበረሰባዊ መድረኽ እዩ ሸዊት ኪዱ ገባሪ ሰናይ ማሕበር ኪነ ጥበብ ጭራ ቦጊዳ መናእሰይ ዝመርሕዎ ህንጸት ሰላም ትግራይ ንምጥንኻር ዝዓለመ ማሕበረሰባዊ መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ኣሳሊጦም ሰላም ኣብ ሕድሕድ ሰብ ክሰፍን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ መራሕቲ ሃይማኖትን ወለድን ዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዘለዎምን ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዝዑ ራዕዲ ዝፈጥሩ ሓሳባት ክስተኻኸሉን ይግባእ ክብሉ ድማ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ይዛረቡ ሰላም ኣብ ሕድሕድ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ክሰፍር እዩ ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ ነገና ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ብዝግባእ ንሕብረተሰብና ክንእምንን ክንመክርን ይግባእ ልዕሊ ኩሉ ነገና ወለዱን ውላድናን እውን ስርዓት ክነምህሮም ትዕግስቲ ክነምህሮም ፍልጠት ክነምህሮም እዩ ዝግበአና ኩሉ ሰብ ናይ ሰላም መዝሙር ክዝምር ኣለዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሕዚ ኣነ ብጣዕሚ ሰካፊ ኩነታት እዩ ስኢልካ ናብ ህዝቢ ራዕድን ፍርሕን ዝፈጥር ኣልዕለ ቢልካ ጽሒፍካ ምልጣፍ ኣሎ ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ርእሲ ቆስሉ ግራጭና መለስና ንኸይድ ዘለና ሰባት ግን ልቢ እንተንገብር ተማሓልፉ ዘረባስ ጥንቅቅ ኢልካ ከተማሓልፍ ኣለካ ሓሲብካ ከተማሓልፍ ኣለካ ዝተፈጠሩ ኩነታት እውን ከመይ ጌርካ ሶልቭ ከም ትገብሮ እውን ዕርግዕ ኢልካ ሓሲብካ ተማሓልፍ ኣለካ ማለት ጓል ማለት ሰላም እያ ፍቕሪ እያ እዚ መንግስቲ እውን ለኣና ወኪሉ ናትና ጸገም ተረድዕዎ ብሰላማዊ ዝኾነ ምክንያቱም ሓደ ሰብ ክትስዕነ ይብልካ መንግስት ናትና ድምጽ ክኾነና ይግባእ እዩ ኢለ ሓስብ ካብ ኤምባሲ ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካብ ካልኦት ትካላት ዓለም ዝተረኸቡ ድጋፋት ኣብ ኣፈታት ሓጎንፅን ህንጸት ሰላምን ዘድህቡ ማሕበረሰባዊ ስልጠናታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ትግራይ ከም ዝተዋሃቡ ዘገንዘቡ ኣካይዲ ስራሕ ገባሪ ሰናይ ማሕበር ኪነ ጥበብ ጭራ ቦጊዳ ኣይተ ቢንያም ናደው እቲ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ድማ ናይዚ መቐጸልታ ምዃኑ ይረዶም እዚ ካብ ካናዳ ኤምባሲ ዝረኸብናዮ ፕሮጀክት መናእሰይ ጎንፂ ብሰላም መንገዲ ናይ ምፍታሕ ዓቕሞም ናይ ምጥንኻር ስልጠናታት እንዳሃብና መፂና ናብ ሽረ ኣብ ኣኽሱም ኣብ ማይጨው ኣብ ዓዲግራት ኣብ መቐለ ማሕበረሰብ ሚይጣት ከዓ እንዳካየድና ቀና ዓዲግራት ኣኽሱም ማይጨው ሽረ መቐለ እዚ ኣካልናት እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርም ንህንጸት ሰላም ከመይ ይጥቀመሉ ናይ ጽልኢት ዘረባ ካብ መጽሓፍ ጎንፂ ዘገዋህሩ ነገራት ካብ መጽሓፍ ተቆጢቡ ዲፕሎማሲያዊ ብዝኾነ ሳይንሳዊ ብዝኾነ ዘመናዊ ብዝኾነ መንገዲ ጎንፂ እናዓልየሉ ናይ ዲጂታል ፕላትፎርም ካምፔይንስ ድማ ንምክያድ ተጠናሂሩ ዝሰርሕ ዘሎ ምስም ደገፍትና እውን ኮይና ምስ ማሕበረሰብና ኮይና ምስ መንእሰይና ኮይና እዚ ናይ ህንጸት ሰላም ስራሕቲ ኣጠናሂና እንሰርሐሉ ኢና መናእሰይ ኣብ ጸገማትን ብድሆታትን ቅድሚት ከም ዝስለፉ መጠን ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ተጠቃምነት እውን ቅድሚያ ክወሃቡ ይግባእ ዝበሉ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሓላፍ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ሓይስ ባጋድስ ሰላም ክሰፍን ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ቃልሲ እውን እቲ መንእሰይ ዕድል ክወሃቡ ይንሕጸኑ ወላፍቱ ብዙሓት ትካላት ናይ መንግስቲ እውን እንተሪኢና ኣብ መንእሰይ ዘሎ ጠመተ ዝተሓተ እዩ እቲ መንእሰይ ንጦርነት ጥራሕ ምድላይ ኣመለኻኽታታት ኣሎ ብዙይ ጉጉ እዩ
መንግስታዊ ተፈጥሮ ንጦርነት የተፈጠረ ኣብ ጦርነት ኣብ ቅድሚት ከምንሰልፎ ሁሉ ኣብ ኩሎም ውሳኔታት ኣብ ቅድሚት ክንሰልፈለን ኣፍቱ ልምዓት ኣፍቱ ውሳኔ ኣፍቱ ፖለቲካ ኣፍቱ ሰናይ ምሕዳር ኣፍቱ ሰዓት ሰላም ህንፀት ኣብ በጀቱ ኣብ ቅድሚት ክንድበለለን ኣፍቱ ጎንፂ ኣብ ምፍታሕ በዓል ዋና ገርና እውን ክንወስደለን ትማሊ ሓደ ኮይኖም ፀላኢ ይምክቱ ዝነበሩ ጀጋኑ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ንንባዕሎም ይዋግኡ እዮም ዘለው ይሕፍር እዩ ብሓቂ ንንባዕልትና ምትኻስ ገዲፍናስ ብሓደ ኮይና ሓቢርና ረብሓና እናረጋግፀሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር መንእሰይ እውን ዓብይ ሚና ኣለካ እዩ ማሕበረሰብ እውን ዓብይ ሚና ኣለዎ بسنكي أب تجري زكاة مثلا تتوقينات بسلاتي عني وزنبرة حفشة هوسبيتال مياني شرارو كاب جبرت سنين زملكتهم أكلاتن هزبيتي كبابي بسبب هفتي زي تحلل سعري أمرار سرحتني تتكلم تحوسو أو زوان عقبة تجلجلتي بزحلو ملكعو جلجالو تنهب كما زركب تحبيرو حفشة هوسبيتال بسنكي تاب لعلة تجارس تفسر مثلا تتوقينات ملو أنو تجاتيمو كما زنبرة حبرو كتبا كتما شرارو عيت جبر مدن جبر يوحنس نتي تكالب بمحواي عقبة تجلجلتي ملا زي تسرح استوارد سرحتي عوتو سيت عمزجيبو زاجي تحكمتي أخل جلجالو تكرهبون داتا جبر مخانة جليسام أبتتكال كابي جبرتي سناي بيرو حلوات عنا هزبي بزترخب حجز كفلي متبحتي كفلي حكمنا هساناتنا بعد سحنا زاد لنا وتحكمنا كمال لون كما استجبره بحفشة جلجالو تحكمنا نمهاب زخلنا وتي أفاوسن كمال لون كما استجبره زحبرو والناس راح كايدة هوسبيتال أيت جبر هو تمزجب بتوسخي تحكمتي أخل معرفي كرهون كسري حصور إت هوسبيتال حملوا على معات كلبش وعات ميتي قوامي تخلي مالتون مانجو بابين كالوت كما استدخلوا حبيرام ريتهم مذهبوا تجرجلتي سرحتني تتكال بوغرام اتي هوسبيتال قدن كبل بزبصحو عنوت قلقالوت مهابي اقواريص بمنبارو حبرتسب نبزح من قلتا عنوت ان تقالع كما زنبره بمغلاص ابزح زوان غن اب حويت تتكال بستسرح استوارد وسرحتي اخل قلقالوت حكمنا يرخبو كم زلو تزاريبهم ممحدار كتما عبي عدين 575 هربنيا سدرا سوات منبري مريت بعصا 26 طريق 2018 عام تمرت محلاليفو ابتي سنه سرعه عصا موصا استرخبو كنتيبا كتما عبي عدي ايت تخلاي تسفاي كما زغلصو اتا زلا هفتجنت باغبابو بسرعه حقن كنا محدر قدن يو ات كبار هيوت زخفله هربنيا سو تغلالاي تطقما زغبر سرعه تطنخيرو كقصل يلام نهلاونا دحننتان حزب تግራይ كبر مساعات زخفلو جغانو هربنيا تسواتنا نمذكر زخون ابي زحلفه قدامين كلاين زور سدرا هربنياتات سوات نمنبر بعصا مريت كمستوحب بمزخخر ناتو مقصلتا نسالساي زور ن 575 سدرا هربنيا سوات منبر مسرح مريت بعصا كما زعدل بمغلاص اتا استوحبتكم مريت كاب مشات تقطبنا زخري اتي سو هربنيا تغلالاي كما حاولتي مرأي كما زدلن زخخيرهم حلافي بيت صحفه من المعمريتن كاداسترن كتما ابي عدي ايت ياريد بلاي بغديوم مرداتات مصفاف قدم حزي عصا زوصلهم مريتن حدحدهم زي توهابو هربنيا سدرا سوات كاب زقصل معلت جميرو واننتهم كما زركبو ازخاخيرهم كبل ركبن حبريتان كتما عبي عدي افريتو بزرزرنا بزحزناي كال زينا نتنسغاغر دما ز خبركم مدمصنا فليات عليتات انسات بمعقابن بمدقالن لمعات انسات تግራይ بساينسن تكنولوجين تدغيفو كدنفعي غبا كبل انستيتيوت مرمر حرشا تግራይ اگنزيبو افرين غبرخيدان ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሃፍቲ እንስሳ ዝሓሸ እኳ እንተነበረ በቲ ዘጋጠመ ጽንተታዊ ኩናት ከቢድ ዕንወት በፂሕዎ እዩ ዝበሉ ዳይሬክተር ምርምር እንስሳት ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ተስፋይ ሓጎስ እቲ ዘርፊ ንምሕዋይ ይስራሕ እኳ እንተሃለወ ብሳይንሳዊ መንገዲ ስለ ዘይምራሕ ሕዝውን ትሑት ውፅኢት ከም ዘለዎ ይገልጹ እቲ ናይ ምርባሕ ሃፍቲ እንስሳ ኣብ ትግራይ ምሕዝ ዝኸድና የካይና ነበረ ዘመናዊ ኣይኮነን እዚ ከዓ ናይ ምንታይ ፀገም እዩ ናይ ግንዛቤ ናይ ማሕበረሰብ ግንዛቤን ናይ ሳይንሳዊ ዝኾነ ነገር ዘይምምፃእ ኣምፂኻ ነቲ ማሕበረሰብ ዘይምምሃርን ዘይምትእትታውን ፀገም መወቀል ናይ ትግራይ ናይ እንስሳት ናይ ዘላመደት ናይ መጀመርያ ነበረት ግን ድሕሪ ኩሉ ዝተረፈት ከዓ ክልል እያና ግን ኣብቲ እንስሳ ብዙሕ መልክዑ ፅቡቕ ፖተንሻል እናሃለወና ከም በጋይት ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ሪሶርስ ኣለና በጋይት ብኩሉ ዓይነት ማለት እዩ ብኣበርገለ ዝበሃል ብሃገር ደረጃ ዝፍለጥ ኣበርገለ ጤል ዝበሃል ብናይ ኣፅቢ ኣባጊዕ እውን ኣለና ብደርሆ እውን መበቆል እዩ ናይ ትግራይ ብደርሆ ዓሌት እውን ዘመናዊ ዝኾነተን
عدنا علتاتون بزحشة سجنت من كل عليه حنصب بعلم كعق زرن كأصل أزغلا زي علتنا نيرنا جن سان سلزي عقنا يو أنا خوزي طرحنا توقع مسمى أول حز دارجة فرق إنسان سيلون تسريقا تقاتلا تبلي أنت حريدا كل نقدر زير أنا تزتوجد أزر في النقاق حقا زحشوت إيت كمزجاب بتعود استمهر حيل سب كتبان تكنولوجين كمزتقلب زجلته دكتور تصفاي والكتكالات أربعة إنساسات واديدهم كسرح بمقبر هفت إنساسا معباي كمزكال يزاربو حز خمت جراي كم بحدش كل علو ما تيجي زل ظرف تظرف سو انفراستراكشر ون تمسرت لمعتهم طفيق سلازي سو كوميتمنت يدلي ناي فاينانس يدلي مهور استمهر زي جاي يدلي سلازي ناي قل ون يدلي ناي قل برايفت سيكتور ون يدلي ناي ميديا ون كونتروشن يدلي زيهم كله أن يوكا كل عالت خوين هم بحدش نهار رياض قبلنا بدرجة استوجد ناي إنسات ظرف إذا لما هم تقرأنا ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝርከባ ዝተፈላለዩ ዓሌታት እንስሳ ከም ዘለዋ ዝጠቐሱ እቶም ዳይሬክተር እዘን ዓሌታት ብዘመናዊ መንገዲ ብምዕቃብን ብምድቓልን ክባዝሓ ከም ዝግባእ የብርሁ ሕዚ ነበረስ ፀፅብቁ ንዕዳጋ እዩ ዝሃብ ነይሩ ብግንዛቤ ስሕተት ምክንያት ፀፅብቁ ጤል ተደሪኻ ፀፅብቁ ደርሆ ተደሪኻ ፀፅብቁ ብዕራይ ተደሪኻ ንዕዳጋ ይሕረድ ነይሩ ሕዚ እቲ ናይ ምድቓል ስርዓት ግን ፀፅብቁ ኢኻ ተፅንሕ ንቐፃል ዘርኢ ቅፅለልካ ፀፅብቁ ዓቂብካ ፅንሕኻ እንተስ ብዘረመሉ እንተስ ብዓልየቱ ኣፅንሕኻ ኢኻ ዓቂብካ ኢኻ ስውና ባዝሕኻ ቀልጢፍካ ዘመናዊ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ባዝሕኻ ክተስርሖ ዝግባአና እዚ ሓደ ድኽመት ኣሎ ንሱ ኣብ መፍረይቲ እንስሳ ሕፅረት ግንዛበ ከም ዝረአ ዘረድኡ ዶክተር ተስፋይ እቲ ዘርፊ ብቴክኖሎጂ ክምእኸል ከም ዘለዎን ብፍላይ ድማ ውልቂ ኣርባዕተ እንስሳ ብምስታፍን ብምንቕናቕን ዝሓሸ ውፅኢት ክምዝገብ ከም ዝከኣል ነዚ ድማ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ደገፍቲ ክኾና ይፅውዑ ናይ ግንዛቤ ፀገም ግንዛቤ ብስሩ እንስሳት ከመይ ኣትሓዝ ብስሩ ዘመናዊ ዝበሃል ኣተሓሳስባ እንስሳ ከመይ ይትሓዝ ብስሩ ካብ ሰፈሩ ጀሚርካ ካብ መጋግኡ ጠሚርካ ካብ ጥዕሚኡ ጀሚርካ ኣብዚ ኩሉ ዘይተሰርሐሉ ብስሩ ተዓልየት እውን ከመይ ጌርካ ተዳቕሎ ዝብል እውን መሰረታዊ ፍልጠት የለን ትዝውና ምህርቲ እውን ሓንቲ ላሕምስ ክንደይ ክትህብ ይግባኣ ሳይንሳዊ እንትን ጌርካ ብፀገማ እንታይ ፈቲሕካ ኣላ እንተዘይሂባትካ ክልተ ሊትሮ ሰለስተ ሊትሮ ንሓለብካ ሓንቲ ላሕሚ ትበልዖ ምግብን ትህበካ ውፅኢት ዋጋ ይብሉ ኣብ ዓልየት እንድሕር ክትሰርሕ ዘይከኣልካ እዚ ኩሉ እንድሕር ዘይገበርና ከም ሓረሰብ بسر مسرة فلتت حزنا تزيد بجسنا زمانون تزيد اللابسنا يو تزيد لمهرتس أي ركن حزو تكنولوجيا تاكل مستخدمون اليوم نقول بز ما أخل ملكعو زحز إنفورميشن أبيلو تكنولوجيا زرر ما أخل زخون زت حاضر أكاد كله له هم نتسكتر مثلا مع السكتر في خطوة ما توان نقدر خطوة نقول نقلي إنسات سرح نقلي أتابع عن صدق ندخل يزربنا أو أنت خيدوني ناي تقرأ إنسات تنسى أحمد صغير مدلاو زينا حد ساعات راديو تግራይ ساعات يخم اب مدماس تركبو زخبركم مدمستنا مسنا ስለዘለኹም ደጊምና ብምስጋን ሕዝድ ማ ጸብጸባት ስፖርት ውሽጥ ዓድን ወጻን ነቅርበሉ ግዜ አይርና ተረክብና ዘለና ንጸብጸባት ስፖርት ሓቢርና አድሚጽና ክንምለስ ክብረት ያብልክም ያምስኹም መድመስተና ምሳኹም ጽንሕ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ በፈለማይ ዜና ከጅምር ናብሽር እንዳስላሰ ኮስደኩም ሰልጠንቲ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ሽር እንዳስላሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ንክሳተፉ ዕድል ክፍጠረሎም ከም ዝግባእ ኣታሳሲቦም ከይዲ ስራሕ ስፖርት ታ ከተማ ብግዱ እቶም ሰልጠንቲ ኣብ ውድድራት ንክሳተፉ ከም ዝስራሕ ኣፍሪጡ ዘመን ብርሃነ አትሌት ክብሮም ሽሻይ አሰልጣኒ አንገሶም ጉዕሽን አባላት ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኮይኖም ኣብ ኮረም ዝተካየደ ውድድር ክሳድ ሰገር ምምሕዳር ከተማኦም ከም ዘየወዳደሮም ይገልጹ ኣነ ያው ናይ ባጀት እንተከህሎ ነበር ጽቦና ረካስ አዝቦ እንትና ዘለና አፋን አርበታን ተስፋ ዝኸለና ግዜ ኣሎ ዝተረፍናሉ ብዙሕ ለምሳሌ ኮረም ነይሩ አይተሳተፍናን መቀለውን ነይሩ ሻምፒዮና አይተሳተፍናን እቲ ዝተልዓለ ሕቶ ትክክለኛ እዩ ዝብለ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ብርሃነ ፍስሃም ኣብቲ ውድድር ዘይተሳተፍሉ ምክንያት በሰንኪ ሕፅረት ባጀት ምዃኑ እንትገልጽ ንቐጻሊ ግና ስሩዕ በጀት ክትሓዘሉ ብምግባር ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ ክስራሕ ይብል ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ፕሮጀክት ናይ ሰዓት መመዘኒ ውድድር ዝበሃል ኣሎ ናይ ፕሮጀክት ሰገናት ውድድር ዝበሃል ኣሎ ናይ ወጣቶች ሻምፒዮና ውድድራት ዝበሃል ኣሎ ኣርባዕተ ዓመት ኣርባዕተ ግዜ ውድድራት ኣለዋ ተንዛዓብያ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ተረፍናየን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ክሮስ ካንትሪ ዝካየድ ግን ትክክል የማይሳተፍናዮም ዓሙና የተሳተፉን ወላ ለዘኑና የተሳተፉን ማለት እዩ ሂታይ ተዘጋጥመና ዘሎ እቲ ናይ ይፍለጥ ኣብቲ ስፖርት ዓይነት ፀገም የጋጥመሎ በተለይ ብታሕቲ ኣብዚ ከተማ እዚ ከዓ ዓባይ ጋንታ ብምህላዋ ብጣዕሚ ነተታሕቲ ዘሎ ስፖርት ኣድታው ጽልዋ ፈጢርሊ ብፋይናንሻል መልክዕ ማለት እዩ ግን ያው ንቐጻሊ ብሙሉእነት ኣብቲ ውድድር ንክሳተፉ ግን ምዝምልከቶ ናይ ከተማ ምሕዳር
እንዳተዘራርና መፍትሕ እንዳረኸበ ክኸይድ ዝብል ተስፋ ኣለና ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰም ካብ ኣትሌቲክስን ኩዕሶ እግርን ብተወሳኺ ብሽክሌታ እውን ሰልጠንቲ ሰግናት ንምሓዝ መደብ ከም ዘሎ እቲ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ስፖርት ይዛረብ ናይ ብሽክሌታ ክለባት ና በዓል መሰቦ ትራንስ ናብ ኩለን ብዝለዓለ ዝምግብ ዝነበረ ከተማ እዩ ከተማ እዚ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፕሮጀክት ሰገናት ውድድር ኣብ መላእ ፆታታት ስፖርት ውድድር ብፍላይ ሑመራ ዝተኻየደ ብሙሉእ መዳልያ ተላዒሉ ዋንጫ ዘምፃናሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኦም ጎወዛት መሰልጠንቲ ነይሮም ማለት ብዙሓት ብሽክሌተኛታት ንሰሎም ቢቶ ንሬድዋን ሳሊሕ ዘለዎ ብዙሓት ኣለዉ ካብዚ ዝኸዱ ማለት እዩ እንታይ ግን ሕጂ ኣጋጢምና ዘሎ እቲ ናይ ብሽክሌታ ፀገም ኣጋጢምና ዘሎ ኮይነ ግን ሕጂ ሲልና ከም ቤት ፅሕፈት 1-4 ወይ 5 ብሽክሌታ ገዚእና ውስን ጅማር ክንገብር ንቐፃሊ ዓመት እውን ክንእ ዝኾና ገዚእና ብሽክሌታ ናብ ዝነበረ መማል ሰገን ኣብ ፃዕር ነፍሲ ስራሕ እናንርከብ ኣብ ዋንጫ መሰቦ ተሳተፍ ዘላ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ቢ ብሉፅ ውፅኢት ንምምዝጋቢ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ኣባላት ጋንታ ገሊፆም ናብታ ዓባይ ጋንታ ንምፅምባር ዘኽእሎም ዓቕሚ ንምፍጣር እውን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ብርሃነ በየነ ኣብ ዋንጫ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ብርቱዕ ንሕንሕ ተካይድ ዘላ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ቢ ኣብቲ ንሕንሕ ዕዉታት ንምዃን ኣብ ዝሐሸ ኣካላውን ልበናውን ቁመና ከም ዝርከቡ ኣባላት እታ ጋንታ ይዛረቡ ኣብ ሱሬላ ሓሪፍ እዩ እና ብዙሕ ትሬኒንጋት ክገብርና እና ብስነ ልቦና ሓሪፍ ነና እና ኣብ ጨዋታ ላም ትሬና ሓሪፍ ዝግጅት ጌርና ኢና ምፅያን ኢና ዳወር ሓካዊ ጌርና ነና ያው ኣማንም ስፖርተኛ ዳዓወቲና መፅና هم نعوت لا تسفى قبل ብዙሕ ዝግጅትና ጌርና ውዚ ብስነ ልቦና ይኹን ብኩል ነገርስ ጠንኬርና ኢና ተጋድልና ነና ናብ ዓባይ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ኣትዮም ንምፅዋት ዕላማኦም ምዃኑ ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ብርቱዕ ቅድመ ምድላው ከም ዘለዉ ወሲኾም ይገልጹ እቲ ዋና ፖይንትና ለዋና ቲም እንትን ምዃኑ መጋቢ ምዃኑ ስለይት ዋና እንትና ድሌትና ኣብ ክንበፅሕ ለ ብጋንታ ሓርፍ ጨዋታ ተጫዊትና ኣው ጀርደን ክንበፅሕ ብሓር ካምፔን ምዃን ግዛዕ ይኾነስ ናውዚ ዓዊ ቲም ለለስ ናውስ ቀጥታ ተቃተሉስ ንፍራይ እዩ ድኻ ከምኡ ናለ ሓሪፍ ዝግጅት በቃ ይቀፅል ኣሎ ኣሰልጣኒ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ቢ ገብረ ኪሮስ ኣማረ ብወገኑ ብኣካልን ስነ ምግባርን ዝተሃነፀ ስፖርተኛ ኣብ ምብቃዕ ጠመተ ሂቦም ይሰርሑ ምህላዎም ይብርህ ተዋንኦ ብዲስፕሊን ዝተሃነፀ ስፖርተኛ لمفراي يتوانا على ما جرنا تلعبنا لنا كل جزء ديسبلين لله منسي كل جزء عوتي او لخونا مدى عوتي تلمي معباي نحن ما جبتينا عويه كانت لنا ما قال سو عندرتا ما قال سو عندرتا بينا نحن سو بكل نجار بس انا لبونا يكون بتكنيك بتكتيك حانيصنا لا اقول معباي او زي خزي وانتا وسدنا ايخوني تودد تعلموا مالتي وانتا مصبو تصاوتي ናብ ዝተፋለያ ጋንታታት ንኸጽምበሩ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ዝገለጸ ኣሰልጣኒ ገብረ ኪሮስ ኣማረ ዓበይቲ ጋንታታት ትግራይ ኣብ ትሕቲአን ዘለዉ ዓበይቲ ዕድል ኣብ ምሃብ ክሰርሓ ኣለዎን ይብል ዘመቆል እዚኦም ኣእምሮኦም ተሃድሱ ጽቡቕ ኮይኖም ክሰርሑ ብኩሉ ነገር ዕውት ክኾኑ ብስሩ ትኹረት ኸዝውን ብጣዕሚ ይንእስ ሻ ኸዝውን መጽኡ ልረአየና ሰብ የለ ኣብ ትሬኒንግ ልመጸና ሰብ የለ ኸዝራብ ዓይሰሙን ልመጸና ሰብ የለ ሱምና ግን ሰብ አንደርታ ወኪልና ንጫወት ኣለና ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ቢ ኣብ ምድብ ለብምምዳብ ብ12 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሓበሬታ ክሰግር መበለ 19 ሰሙን ጨዋታ ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጽባሕ ክጅምር እዩ ጋንታ መድረገነት ሽረ ጽባሕ 5 ሸገር ከተማ ክራኸባን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምስ ሲዳማ ቡና ከምኡውን ሃዲያ ሆሳና ምስ መቻል ጽባሕ ረቡዕ ዝካየዱ ግጥማት እዮም ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ምስ ነገሌ አርሲ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሐሙስ ዝካየዱ ጸወታታት ክኾኑ እዮም ዛጊድ ሲዳማ ቡና ብ34 ነጥቢ ኤሌክትሪክ ትመርሐላ ሐዋሳ ብ32 ነጥቢ ትስዕብ ነገሌ አርሲ ብማዕረ 32 ነጥቢ ብጎል ተበሊጻ ኣብ 30 ደረጃ ተሰሪዓ مدرجنا الشراء ب22 نتقي أما ب11 درجة تمديبها مقالة 7 عندرتها ب10 شومن تنتقي أما ب10 شوعته ولا تريتها ب16 نتقي أما ب10 شومن كمون ولا يونيفرسيتي عدغرات بمعاره 16 نتقي بقول عدات بليز أما ب19 درجة تقميطا 4 منت كتما ب11 نتقي أما وداتها أما ب10 درجة زلق انتها بزابينا ناب كارابو كاب زملكت حبريتا كنسجر خلأي إجريز أو تفرق في السماء كارابو كاب إنجليزي لومي أزيلو كمسيم
ኣርሴናል ምስ ቸልሲ ዘካየደ ጸወታ ድማ ልዕል ጽቢት ተገይሩሉ እቲ ጸወታ ሎሚ ሰዓት 5 ክጅምር እዩ ኣብ ቀደም እግሪ ግጥም ኣርሴናል ንቸልሲ 3-2 ብዝኾነ ውጽኢት ረቲዓታ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዛ ዓመት 4 ዋንጫ ንምዕታር ትጻወት ዘላ ጋንታ ኣርሴናል ናይ ምዕዋት ልዑል ዕድል ከም ዘለዋ እውን ተንተንቲ ስፖርት ምግላጽ ይርከቡ ኣርሴናል ኣብ ታሪኽ እቲ ካራቦ ካፕ 2 ግዜ ዋንጫ ኣልዒላ ቸልሲ ድማ 5 ግዜ ዋንጫ ካራቦ ካፕ እንግሊዝ ዓቲራያ ጽባሕ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ኒውካስል ጸወታ ፍርቂ ፍጻመ ከካይዳን ኣብ ቀደም እግሪ ጸወታን ማንቸስተር ሲቲ 2-0 ብዝኾነ ውጤት ስዒራ ምንባር ይፍለጥ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 19 ካብ 1999 ክሳብ 2021 ከመቆጸር ኣውሮፓና ዘለው እዋናት 8 ግዜ ዋንጫ ካራቦ ካፕ እንግሊዝ ብምዕዋት ካብ ሊቨርፑል ቀጽላ ኣብ ኸላ ደረጃ ዘላ ጋንታ እያ ሊቨርፑል 10 ግዜ ዋንጫ ካራቦ ካፕ እንግሊዝ ብምስዓር ክብረ ወሰን ዝሰብረት ጋንታ እያ ኒውካስል ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ታሪኽ ነፈለማ እዋን ዋንጫ ካራቦ ካፕ ከም ዝዓወተት ይዝከር ድሕሪ ናይ ሎሚን ጽባሕን ግጥማት ናብ ፍጻመ ዝሓልፋ ጋንታት ክፍለያ ግዜ ሰሌዳ ዝውውር ተጻወቲ ወርሒ ጥሪ ከም ዝተዛዘመ ዝፍለጥ ኮይኑ ጋንታት እንግሊዝ ድማ ኣብ ዝወርሒ እዚ 390 ሚልዮን ፓውንድ ንዝውውር ተጻወቲ ወጻኢ ከም ዝገበራ ተገሊጹ ያሬድ ገብረዝጋቢር ጋንታታት ዝተጎዱ ተጻወቲ ንምትካእን ስፍሓት ጋንታን ወይ ድማ ስኳድ ንምጥንኻርን ኣብ ወርሒ ጥሪ ተካየደ ዝውውር ተጻወቲ ወሳኒት እያ ኩሉ ግዜ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ትጸንሕ እዛ ከይዲ ናይዚ ዓመት ብዕሊ ተዓጽያላ ጋንታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ዘካየዱ ምንቅስቓስ ብውሱን ክንድህስስ ኣቐዲማ ክልተ ወሰንቲ ተጻወቲ ናብ ጋንታ ዝጸንበረት ማንቸስተር ሲቲ ንኣንቶኒ ሶሜንን ማርክ ጎሄን 84 ሚልዮን ፓውንድ ፈሰስ ጊራ ወኒናቶም ጸኒሓ እያ ብሓፈሻ ኣብ ዝወርሒ 390 ሚልዮን ፓውንድ ብጋንታት እንግሊዝ ንዝውውር ተጻወቲ ዝወዓለ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ምሸት ክሪስታል ፓላስን ሊቨርፑልን እተን ብዙሕ ፈሰስ ዝገበራ ጋንታትን ወዲ 20 ዓመት ተኸላኻላይ ፈረንሳዊት ጋንታ ስታድ ሬንስ ጀረሚ ዣኩዌት ናብ ሊቨርፑል ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ምፍራሙ ተረጋጊጹሎም እዚ መንእሰይ ተኸላኻላይ ተስፋ ምንቅስቓስ ካብ ዝገብሩ ተኸላኸልቲ ዝተባሃለሉ ኮይኑ ክሳብ ክረምቲ ምስ ጋንቱ ሬኒስ ጸኒሑ ኣብ ወርሒ ሰነ 2026 ናብ ሊቨርፑል ክመጽእ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ሊቨርፑል ኣብ መስመር ምክልኻል ተርእዮ ዘላ ዘይምርግዕ እውን ብኣግኡ ፍታሕቲ ልሸሉ ዘላ ትመስል Jürgen Strand-Larsen looks set to join Crystal Palace in a deal worth £48 million. But Jean-Philippe Mateta's proposed move to AC Milan hangs in the balance with a decision due today. We'll head live to Palace shortly. ካሊ ክሪስታል ፓላስ ንኣጥቃዒ ፊሊፔ ማቴታ ናብ ኤሲ ሚላን ምስዳዳ ኣረጋጊጸ ኣብ ዝበለትሉ ኣጋጣሚ ንኣጥቃዒ ወልቭስ ስትራንድ ላርሰን ብ48 ሚልዮን ፓውንድ ኣፈሪማ ይኹን ዳእምበር ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ብሓካይ ሚላን ዝተነጽገ ዝውውር ማቴታ ኣብ ኤክስሬይ ዝረአ ውጽኢት ኣየዕገበናን ዝብል ምክንያት ተዋሂብዎ ማቴታ ተመሊሱ ሰንደርላንድ ድማ ንኢኳዶራዊ ኔልሰን አንጉሎ ብ17.5 ሚልዮን ፓውንድ ካብ አንደርሌክት ኣፈሪማ We have to wait. Today he was better, but we have to wait and see how he responds. አርሰናል ኣብ መወዳእታ ምሸት ንሰገን ተጻዋታይ ጃደን ዲክሰን ብ3.2 ሚልዮን ፓውንድ ምፍራማ ዝተረጋገጸ ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብ ወርሒ ጥሪ ጋንታት እንግሊዝ ማእኸላይ ዝበሃል ወጻኢ ገይረን ይብል ሓበሬታ ቢቢሲ ስፖርት ምስ ካልኦት ሊጋት ኣውሮፓ ክነጻጸር ከሎ ድማ እቲ ዝበዝሐ ገንዘብ ወጻኢ ዝኾነሉ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኮይኑ ኣብ መበል 23 ሶም ጸወታ ሰሪ ጣልያን ሎሚ ሓደ ጸወታ ናይ መወዳእታ ናይ ሶም ጸወታ ከካይዲ ቦሎኛ ምስ ኤሲ ሚላን ሎሚ ምሸት ሰዓት 4:45 ጸወታን ክጅምራን ቦሎኛ ብ30 ነጥቢ ኣብ 10 ደረጃ ዘላ ጋንታ ትኸውን ኤሲ ሚላን ድማ ብ47 ነጥቢ ኣብ ኸላ ደረጃ ትርከብ ኢንተር ሚላን ብ55 ነጥቢ ንሰሪ ጣልያን ትመርሕላ ናፖሊ ብ46 ነጥቢ ኣብ 30 ደረጃ ትርከብ ፊዮረንቲና ፒዛን ሄላቤስ ቦረናን በቀደም ሰዓብ ኣብ ሓደጋ ሞራል ዝርከባ ጋንታት እየን ማርከስ ሎማ አንሳሕትኩም ተጻዋ ስፖርት ይሙስ ነይሮም ክብረት ይፈልጥ
زي خبركم مدبتنا حفشاو مدلاو زينا حد ساعات راديو تግራይ ድምጺ ውሑስ መጻውን ናብ ዜና ዛዚምና ዘለና ምስ ዝተረፉ ምድላት ራድዮ ትግራይ ሰናይ ግዜ ክኾነልኩም ንምነ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ራድዮ ትግራይ ብምራህ እያሱ በርሀ ምስ ተረኛ በዓል ሙያ ቴክኒክ እዚ ሰዓት ብምዃን ምስኻትኩም ሓብራው ጻንሒት ነይሩና ሰናይ ግዜ